Hello and Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. How are you all? Another day with another vlog. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगी में सुकून, रहमत और बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो मैंने यहाँ पे बर्ड्स के लिए ना जो एग यॉल्क वो मैंने डाल दिया। वेट करते रहते हैं, फिर आके खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज के इस व्लॉग में मैं आप सबसे अपने कुछ सिंपल दिन के जो मोमेंट्स होते हैं उसके कुछ हिस्से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये कोई परफेक्ट या कुछ लग्जरी या फिर लाइफस्टाइल व्लॉग नहीं है। ये सिर्फ एक सिंपल आम दिन की, लेकिन मैंने सीखा है कि ज़िंदगी की असल खूबसूरती भी इन्हीं छोटी छोटी बातों में ही होती है। तो कुछ हाई-फाई व्लॉग नहीं है, सिंपल जब भी मुझे याद आता है ना, तो क्लिप बना लेती हूँ। व्लॉग की कुछ आदत नहीं है ना मुझे, मैं दूसरे कंटेंट सब शेयर करती हूँ ना, तो व्लॉग का कुछ मुझे उतना आदत नहीं है। जब भी याद आता है ना, कभी-कभार मोमेंट्स वो गुज़र जाते हैं, उसके बाद में मुझे याद आता है, तो कभी-कभी मैं शेयर कर लेती हूँ। ये सुबह के मेरे थोड़े बहुत मोमेंट्स हैं, मतलब थोड़े बहुत हिस्से हैं जो मैं सुबह में उठ के करती हूँ। जो घर में जो मेरे जो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत से जो ये हम लोग के लाइफ के जो हिस्से हैं ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये सब मैं लेट मॉर्निंग अराउंड 8:30 के बाद में क्लिप्स सब लेने मैंने स्टार्ट किया हुआ था। अर्ली मॉर्निंग से तो नहीं, सुबह तो अराउंड 4 बजे से ही हो जाती है। तो मैंने तब के क्लिप्स सब नहीं बनाए, क्योंकि अभी ना गर्मी का टाइम है ना, यहाँ पे यूएई में काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है, सुबह से ही गर्मी स्टार्ट हो जाता है और सुबह भी जल्दी हो जाती है। ठंडी के टाइम में ना सुबह थोड़ी-सी लेट होती है, अंधेरा रहता है। अभी अराउंड 6 बजे से पहले ही है ना उजाला हो जाता है यहाँ पे। तो मैंने अराउंड 8:30 के बाद मैंने थोड़े-थोड़े से क्लिप लेना स्टार्ट किए, क्योंकि अराउंड 8 बजे के बाद में ना ये सब लोग बाहर आ जाता है, मतलब बर्ड्स भी बाहर, क्योंकि बड़ा वाला जो बर्ड है ना, वो जाके वॉशरूम में रात में बैठ जाता है। तो सुबह के अराउंड 8-8:30 के बाद मैं बाहर आती हूँ और ये टर्टल, उसको मैं खाना सब दे रही हूँ। हम लोग के नाश्ता करने से पहले ही इनको फीड कर देती हूँ। उसके बाद मैं क्लीनिंग ये सब रहता है, कुकिंग ये सब। उसके बाद में मेरा जो वीडियो एडिटिंग सब रहता है ना, वो सब करने बैठ जाती हूँ मैं। उसके बाद में थोड़े बहुत फिर से क्लीनिंग करना हो या फिर कुछ कुकिंग सब करना हो, तो फिर उसका वो सब काम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में अराउंड 3:30 या फिर 4 बजे के बाद में ना फिर बाहर जाना रहता है। ये सब क्लासेस सब रहता है ना, वो सब दूसरे सब एक्टिविटीज़ सब है ना, वो सब, क्योंकि उससे पहले जाएँगे ना तो बहुत गर्मी रहता है। अभी तो समर वेकेशन सब चल रहा है। मेरा तो सिंपल ब्लॉग है, डेली लाइफ में जो कुछ भी एक्टिविटीज़ होता है ना, वही मैं शेयर कर रही हूँ। कभी-कभी हम सोचते हैं कि खुशी सिर्फ़ तभी मिलेगी जब हमारे पास सब कुछ होगा, लेकिन असल खुशी तो अल्लाह की दी हुई नेमतों को पहचानना और उनका शुक्र अदा करने में ही है। हर सुबह जब हम आँखें खोलते हैं, तो ये सिर्फ़ एक नया दिन नहीं होता, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक नई मोहलत होती है। एक और दिन इबादत का, एक और दिन अपनी गलतियों से तौबा करने का, एक और दिन किसी का दिल खुश करने का और एक और दिन अल्लाह के करीब होने का। सोचिए, दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो कल तक हमारे साथ थे, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है। इसलिए जब भी सुबह उठे तो सबसे पहले दिल से अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहिए, क्योंकि अल्लाह ने हमें एक और मौका दिया है। आज मैं अपना जब नाश्ता बना रही हूँ और अपना दिन शुरू कर रही हूँ, तो मुझे हमेशा एक बात याद आती है। हम अक्सर उन चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं होते, लेकिन जो नेमतें अल्लाह ने हमें पहले ही दे रखी है, उन्हें देखना भूल जाते हैं। पीने के लिए साफ़ पानी हो, खाने के लिए 2 वक़्त की रोटी हो, अपने प्यारे लोग हो और सेहत, ये सब कितनी बड़ी नेमतें हैं। क्योंकि ये जो चीज़ें जो हमारे पास है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। इसलिए आज का दिन शुक्र के साथ गुज़ारना है। हर छोटी नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना है।
جب بھی اپنے گھر کے کام کر رہی ہوتی ہوں یا اپنے روٹین فالو کر رہی ہوتی ہوں تو ایک بات ہمیشہ یاد آتی ہے، اسلام صرف مسجد تک محدود نہیں ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر نیت اچھی ہو تو ہمارا ہر کام عبادت بن سکتا ہے۔ گھر صاف کرنا ہو یا اپنی فیملی کا خیال رکھنا ہو، کھانا بنانا ہو، ایمانداری سے کام کرنا اور کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا، یہ سب بھی اسلام کے نزدیک اجر کا سبب بن سکتا ہے۔ بس ضرورت صرف اخلاص اور اچھی نیت کی ہے۔ کبھی کبھی زندگی بہت مشکل لگتی ہے۔ ہر کسی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی پریشانی ضرور ہوتی ہے۔ کسی کو صحت کی فکر ہوتی ہے، کسی کو روزگار کی، کسی کو اپنے مستقبل کی اور کسی کو اپنی دعاؤں کی قبول ہونے کا انتظار ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اپنے آپ کو صرف ایک بات یاد دلاتی ہوں، اللہ کی پلاننگ ہمارے پلاننگ سے ہمیشہ بہتر ہوتی ہے۔ جو چیز اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے وہ ہمیں ضرور ملے گی، اور جو ہمارے نصیب میں نہیں ہے اس کے لیے کتنی بھی کوشش کر لیں وہ ہمارا حصہ نہیں بن سکتی۔ اس لیے فکر سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھنا چاہیے۔ توکل دل کو وہ سکون دیتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ ایک اور بات جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی اپنے زندگی کو دوسروں سے کمپیئر مت کیجیے۔ سوشل میڈیا پر ہم صرف لوگوں کی خوشیاں دیکھ سکتے ہیں، ان کی سٹرگلز، ان کے آنسو اور ان کی مشکلیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہر انسان کا سفر ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اللہ نے ہر ایک کے لیے الگ وقت مقرر کیا ہے۔ اگر کسی کو آج کامیابی مل گئی ہے اور آپ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں تو مایوس مت ہوئیے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ بہترین چیز تیار کر رہا ہو۔ اس لیے اپنی دعاؤں کو کبھی مت چھوڑیے اور اللہ سے امید کبھی مت توڑیے۔ ہر دن ایک نئی شروعات ہے، ہر دن اللہ کے قریب ہونے کا ایک نیا موقع ہے اور ہر دن اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک نیا سفر ہے۔ کبھی کبھی نہ ہمیں صرف کچھ دیر کے لیے خاموشی میں بیٹھ جانا چاہیے، نہ فون، نہ سوشل میڈیا، بس تھوڑی دیر اپنے رب سے بات کرنی چاہیے۔ اور یقین مانیے دل کو جو سکون اللہ کی یاد میں ملتا ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ملتا۔ ہم روز لوگوں سے اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں لیکن کتنی بار ہم اللہ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں؟ اللہ ہمارے دل کے ہر احساس کو جانتا ہے۔ اگر آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو کبھی امید مت چھوڑیے۔ اللہ ہر دعا سنتا ہے، کبھی فوراً قبول کرتا ہے، کبھی اس سے بھی بہتر چیز عطا کرتا ہے اور کبھی اس دعا کو آخرت کے لیے سنبھال کر رکھ لیتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آج کے اس چھوٹے سے بلاگ کا مقصد صرف اپنا دن دکھانا نہیں تھا، میں چاہتی تھی کہ ہم سب ایک دوسرے کو اللہ کی یاد دلائیں اور یہ یاد رکھے کہ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی صرف دنیا کی کامیابی نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ہدایت اور سکون سے بھر دے اور ہمیں ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ملتی ہوں آپ لوگوں سے نیکسٹ vlog میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، بی سیف، بی گریٹفل، سی یو ان نیکسٹ vlog۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔